سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ پروگرام آپ سے کیا پردہ سے، میں ہوں محسن عدل چودھری۔ ناظرین، ملک پاکستان کرپشن کی دلدل میں مسلسل دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وطن عزیز میں 90% بااختیار اشرافیہ اپنی اپنی بساط کے مطابق جونکوں کی طرح اس کا رس چوسنے میں مصروف ہے۔ یہ قدرت کی کرم نوازی ہے کہ 27ویں شب رمضان کو وجود میں آنے والا یہ ملک پھر بھی قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، آمین۔ پاکستان دورے پر آئے کسی ماہر انگریز نے جب یہاں نظام کی ابتری کا قریب سے جائزہ لیا تو اس نے واپس جا کر لکھا کہ میں ایسے ملک سے ہو کر آ رہا ہوں جو کسی نادیدہ قوت کے سہارے چل رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں کا ہر شخص دیمک کی طرح اسے چاٹنے میں مصروف ہے۔ وسائل سے مالا مال ملک کو بد انتظامی اور لالچ و حرص کی بدولت بے وسائل کیے جانے پر توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں، الغرض کہ اس مشین کا کوئی بھی کل پرزہ پراپر ورک نہیں کر رہا، پھر بھی یہ ہے کہ چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کرپشن کے خاتمے کا بیانیہ لے کر اقتدار میں آئی۔ سنہرے لفظوں پر مشتمل یہ بیانیہ یقیناً نہایت خوشنما اور عوام کے دلوں کی آواز تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کپتان عمران خان نے اپنے اس بیانیے کو آغاز اقتدار میں مشن کی صورت اپنانے کا عندیہ دیا۔ مخلصانہ کوششیں بھی کی گئیں، لیکن ناظرین، یہ معاملہ مشہور محاورے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی عملی تفسیر بنتا چلا گیا۔ کرپشن کے انڈیکس میں تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گامزن رہا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ امسال ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کی مرتبہ فہرست میں پاکستان مزید 16 درجے تنزلی کے بعد 140ویں نمبر پر آن پہنچا ہے۔ بہتر نظام اور شفاف گورننس میں 139 ممالک پاکستان سے اوپر کھڑے ہیں، جو ہم سب کے لیے باعث کرپشن کو روکنے کے لیے مختلف سیاسی ادوار نے کبھی خدمت کمیٹیوں، کبھی پبلک سیفٹی کمیشنز، کبھی احتساب عدالتوں اور کبھی مختلف فورمز کی تشکیل عمل میں لائی جاتی رہی۔ صورتحال پھر بھی گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی چلی گئی۔ کرپشن کے ساتھ ساتھ کمیشن اور رشوت خوری ہمارے نظام میں اس قدر سرایت کر چکی کہ اسے قانونی حیثیت حاصل ہونے کو ہے۔ کسی بھی دفتر میں بیٹھا بابو کوئی بھی کام تب تک سر انجام نہیں دیتا جب تک اسے دام نہ ٹکا دیے جائیں۔ کلرک بادشاہ کسی فائل کو پہیے لگانے تک اسے حرکت میں نہیں لاتا۔ ٹھیکہ جات میں سرعام افسران اور کنٹریکٹرز کی ملی بھگت سے منصوبوں کی بندر بانٹ کی جاتی ہے۔ ناقص میٹیریل کا استعمال لازم و ملزوم بن چکا۔ نوکریوں کے لیے سرعام بولیاں لگتی دکھائی و سنائی دیتی ہیں۔ جتنے بڑے عہدے پر تعیناتی درکار ہے، ریٹ بھی اسی اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی روکنے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ناظرین، دفاتر میں سائلین کی سنوائی نہیں ہو پا رہی۔ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انتظامی اور عدالتی فورمز پر مسائل کے حل میں تاخیر معمول بن چکی۔ مہینوں نہیں بلکہ سالوں میں بھی لوگوں کی اشکشوئی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لے کر جب سامنے آئی تو اسے ایوان تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ کرپشن کے خاتمے اور عوامی مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے جہاں دیگر اقدامات اٹھائے گئے، وہیں اب ضلعی سطح پر وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ تعیناتیاں ہوئیں، دفاتر نے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن نتائج خاطر خواہ حاصل نہ ہو سکے۔ لوگوں کا اعتماد بھی اس نظام پر نہ جم پایا۔ ناظرین، لیہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر
शम्मस खान नियाजी को इस ओहदे पर फाइज किया गया। अपने तई चेयरमैन वजीर आला शिकायत से जिला लिया शम्मस खान नियाजी की जानिब से करप्ट निज़ाम की तनाबें कसने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन शायद माफिया इस कदर तगड़ा है कि बात बन नहीं पाई। बाज़ मामलात में उन्हें कामयाबी ज़रूर हुई, लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त। नाज़रीन, शम्मस खान नियाजी को आज हमने अपने स्टूडियो में बतौर मेहमान मदऊ किया है। लिया में करप्शन के खात्मे के लिए उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी, अवाम के मसाइल के बरवक्त हल के लिए वो क्या फार्मूला लेकर आगे बढ़े, उन्हें किस हद तक कामयाबी मिल पाई, ये वो सवालात हैं जो हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने रखेंगे। नाज़रीन, कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, यहाँ लेंगे एक मुख्तसर वक्फा और फिर लिया में करप्शन कहानियों और माफिया की मिली भगत से जारी सिलसिले पर पड़े पर्दों को सिरकाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर। एक टाइगर से चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल तक का ये जो सफ़र है, ये जो ओहदा आपको मिला है, ये दुआओं का नतीजा है या दवाओं का? सबसे पहले तो मैं वॉइस टुडे का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ पर मुझे बुलाया और मेरी आवाज़ ज़िला लिया के वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की। पहले तो शुक्रिया आपका। मैं दरअसल पीटीआई में 2005 से हूँ। ठीक। तो मैं 2005 से, उस वक़्त मेरी एज भी तकरीबन कोई 13 साल गालबन। तो मैं इमरान खान की विज़न कि मैंने जो उसका विज़न देखा तो मैं इस पार्टी से मुंसलिक हुआ। मेरी शुरुआती पार्टी है, तो फिर पार्टी ने मुझे उसी तरीके से अब्लाइज भी किया। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग रहा और मैंने काफ़ी इस पार्टी के जो नज़रिया, इसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की है। मैंने डोर टू डोर कैंपेन किए, लोगों तक मैंने पैगाम पहुँचाए। ये वो आलम था जब इमरान खान का जब हम नाम लेते थे तो लोग पूछते थे कि ये एक यहूदी है, इसी नाम से, क्योंकि लोग इसी तरीके से हो जानते। हमारा कोई ख़ास इस तरह वो नहीं था, सिर्फ हम जो नमल कॉलेज और शौकत खानम हॉस्पिटल के हवाले से उनको बताते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी पार्टी से मुखलसी और दूसरा जो हमारा नज़रिया है उसके साथ मेरी जो है कमिटमेंट थी, उसकी वजह से जो हमारी आला की आदत थी उसी पे देखते हुए मुझे जो है ज़िलाई चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल नामोनेट किया। उन्होंने ये समझा कि ये हमारी तरफ से बेहतर चॉइस होंगे जो ज़िला लिया के मामलों को अच्छी तरीके से देखेंगे। तासर ये है कि इमरान खान नियाजी, ज़ुबैर खान नियाजी और अब शम्मस खान नियाजी, मतलब एक चेन बनी हुई है ये सारी नियाजियों की। कहते हैं कि नियाजी इज़्म की मरहून मिन्नत है सारे। जी, ये बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आप देख लीजिएगा, नियाजी तो नहीं, ये मैं ज़ुबैर खान साहब का लोगों को शायद ना पता हो, वो वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब के चेयरमैन, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ ज़ुबैर खान नियाजी साहब जो है ना, एक फाउंडर मेंबर है ISF के। उन्होंने ये तंजीम बनाई है और उनका किरदार, उन्होंने इलेक्शन जो PTI की तरफ से जो इलेक्शन हुए हैं पार्टी में, उनमें O2 से वो मुंतखब हुए हैं ज़ुबैर खान नियाजी साहब। और ये भी जो है ना उनकी कारकर्दगी बना पर उनको वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब का जो है ना उनको नामोनेट किया गया। और मेरा भी इसी तरीके से, मुझे जब ये नामोनेट किया गया तो एक आदमी भी जिला लिया में से, कोई पार्लिमानी क्लास या किसी ने भी उस पर ये नहीं लगाई कि इस शख्स को नहीं होना चाहिए, फलाक होना चाहिए। बाकी काफ़ी नामों पे हुआ है। मकसद मेरा एक पार्टी के साथ एक ताल्लुक जो रहा है, एक मतलब लॉयल वर्कर नहीं, बतौर टाइगर तो हमने उस पर एतराज़ ही नहीं किया कि आप एक अच्छे मतलब कारकुन के तौर पे तो आप पे एतराज़ नहीं आ रहा। ये आ रहा था कि शायद इसकी मरहून मिन्नत ये ओहदा जो है आपको मिला। नहीं, वो बिल्कुल हमारा एक रिकॉर्ड है जो हमने काम किया पार्टी के लिए, तो उसी भी आप पे जो है ना, उसी भी आप पे। अच्छा, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा
नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले दौर में जो है वो उन्होंने खिदमत कमेटियां बनाई लोगों के मसाइल के हल के लिए। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है वो बनाए गए, उसमें ज़्यादातर वकला को जो है वो जगह दी गई उस पब्लिक सेफ्टी कमीशन में। और पिछली गवर्नमेंट ने भी वज़ीर आला शिकायत सेल बनाया था, लेकिन इस दौर में हमने देखा कि कुछ फॉल ज़्यादा हुआ। दूसरी जानिब इसके कानूनी हैसियत पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। अगर आपके नोटिस में हो तो जुलाई में जो है इसके ऊपर एक रिट पिटीशन दायर हुई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्यों दीगर जब अदारे मौजूद हैं तो पैरेलल ये काम क्यों कर रहा है, तो क्या इसकी कानूनी हैसियत है, क्या आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बेसिकली टोटल एजाजी तौर पे है पार्टी की तरफ से। और दूसरा ये कि इसका बनने का मकसद जो हमारे मंशूर इंसाफ इंसानियत खुदारी, जो अवाम को जो इंसाफ है वो बिल्कुल दहलीज पे मिले। पहले ये पंजाब लेवल पे थी, उसको ब्यूरोक्रेसी देखती थी। तो जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंप्लेंट सेल ऑफिस बनाया ताकि वहाँ के लोग जो है ना मुकामी जो लोग हैं वहाँ पे जाएं और अपने मसले बयान करें और उनके मसले वहाँ पे हल ना हो, अगर ना हो तो पंजाब ऑफिस सीएम ऑफिस हो पारोड हो। तो दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि इसको बनाने का जो है इदारे उस हिसाब से नहीं दे रहे रिस्पॉन्स, फंक्शनल नहीं है जी, उस हिसाब से नहीं, जिसकी वजह से इसका वजूद जरूरी था। अच्छा, इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अदालत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 4 और 10A की जो है ये खिलाफ वर्जी है कि आप किसी की आज़ादी के ऊपर, किसी के जिस्म के ऊपर, जान के ऊपर, किसी चीज़ पे भी आप कदगा नहीं लगा सकते क्योंकि अदारे जो हैं मौजूद हैं। इख्तियारात आपके क्या हैं, क्या इख्तियारात देके आपको भेजा गया है, आपका दायरा इख्तियार क्या है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। हमारा जो हमें इख्तियार दिया गया है वो सबसे पहले ये कि जिन लोगों के सरकारी अफसरान से किसी महकमे से कोई भी शिकायत हो तो सबसे पहले वो आपके पास आए तो आपने देखना है कि उस महकमे में गया और शिकायत क्या है, वो उनका काम बिल्कुल लीगल है या अनलीगल। तो वो जो साल जो दरखास्त जिस महकमों को दी गई है वो वज़ीर आला शिकायत सेल, चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल ऑफिस के नाम पे उन्होंने दरखास्त देनी है। तो उसको हम देखेंगे कि ये वाकई दरखास्त अगर जेन्युइन है तो उसी डिपार्टमेंट के हेड को हम भेजेंगे पहले और डीसी साहब को हम साथ सीसी करेंगे कि ये मैटर है फलां डिपार्टमेंट में। अगर वो मसला अल तलब हुआ जेन्युइन तो बिल्कुल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम वज़ीर आला ऑफिस सीएम कंप्लेंट सेल पंजाब भेजे थे कि ये मसला है और फलां डिपार्टमेंट अगर मतलब गलत हो, डिपार्टमेंट वो काम नहीं कर रही हो, जेन्युइन काम नहीं कर रही, तो फिर वहीं से वो एक्शन होता है, उस मामले को देखते हैं। अच्छा, जिस तरह ओवरसीज़ कमेटी जो है पाकिस्तानीज़ की, उसके अंदर ये है कि आप बराह रास्त ज़िले सतह पे अपनी दरख्वास्त सबमिट नहीं कर सकते, आपको हायर फोरम पे जो है रजू करना पड़ता है। वो फिर ये तयन करते हैं कि आपका ये जो दरख्वास्त है कौन सा महकमा और कहाँ पे इंटरटेन होगी और कौन से ज़िले में जो है वो जाएगी। तो क्या इससे कबाहतें पैदा नहीं हो रही कि यहाँ पे मनमर्जी के मामलात तो नहीं चल रहे, जिस तरह वो सिस्टम था कि वहाँ से चेक होके जब आएगी ऊपरी सतह से तो शायद निज़ाम बेहतर होता। यहाँ पे आपको इख्तियार दिया गया कि आप मकामी सतह पे या आपके या तमाम ज़िला में ये उसके उलट क्यों है? ये उसके नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी जो भी हमारे पास दरखास्तें आती है तो हम तो उनके हेड को भेज देते हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो भी मतलब है हमारे डिपार्टमेंट, उनके हेड को हम भेज देते हैं। ऑलरेडी उनके पास वो दरखास्त जा चुकी होती है, उनके हेड को इल्म में ये नहीं होती, वो नीचे लेवल पे जो भी अफसरान है उनके पास होती है। तो जब सीएम कंप्लेंट से लैया की तरफ से एक नोटिस लिया जाता है इनका इंक्वायरी के लिए, तो उनके भी नोटिस में आ जाता है। तो हमारे पास जो जितने भी दरखास्त है उनमें से बेशतर 70% मैं ये कह सकता हूँ कि उनको हल किया गया है। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था कि कितना अरसा हुआ एक तो आपको, और क्या समझते हैं आप कितने फीसद कामयाबी आपको मिली है टोटली? अगर आपके पास कोई दादो शुमार हैं तो अगर शेयर कीजिएगा नाज़रीन के साथ। जी, मेरे जो अपॉइंटमेंट हुई है वो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं और इसमें जब जैसे मेरा अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद मुझे ऑफिस के हवाले से था, वो ऑफिस हुआ, उसके बाद कोरोना की जो थे उसमें पूरा मुल्क की लपेट में आ गया था। तो मेरे पास ओवरऑल तकरीबन 900 के करीब जो है ना दरखास्तें आई हैं। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 60% जो है ना दरखास्तें कंप्लीट हो चुकी हैं। लोगों के मसले इंफरादी तौर पे उनके मसले हल हो चुके हैं। कुछ मसाइल हैं जो नहीं होने वाले थे, जो बिल्कुल जेन्युइन नहीं थे, उनकी ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और कुछ ऐसे इशूज़ थे जो हमने वज़ीर आला रेफ़र किए हैं, वहीं पे वो मसले हल हुए हैं। किस तरह की, किस नौइयत की दरखास्तें ज़्यादा आ रही हैं आपके पास और किन महकमों के खिलाफ? जी बिल्कुल, हमारे पास पुलिस के हवाले से सबसे ज़्यादा दरखास्तें आ रही हैं, दूसरा महकमा माल की तरफ से। तो मैं ये बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा एज ए PTI नजरिया वर्कर
کہ یہاں پہ پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے ایک مافیا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ ایک مافیا بن چکا ہے. یہاں پہ لوگوں کو اٹھا کر اس کے ساتھ میں کچھ دن پہلے کچھ ایسا ہوا کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ آدمی کو اٹھا کے لے کے گئے اور باہر 3 دن اس کو بٹھائے رکھا اور باہر ڈیلنگ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جب نہ ہوا تو اس کے اوپر FIR دی. جب ہمارے نوٹس میں آیا اس کے بعد FIR دے دی گئی. تو یہ خطرناک بات ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ آپس میں اس طرح کریں. تو پولیس ڈپارٹمنٹ اور محکمہ مال یہ 2 ڈپارٹمنٹ جس کے حوالے سے بہت ساری شکایت ہمارے پاس آتی ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اس میں 40% جو ہمیں رسپانس آتا ہے وہ 40% ان حوالے سے. باقی جو ہیں محکمہ ہیلتھ اور وابڈا اور باقی جو ڈپارٹمنٹ ان کی طرف سے بہت اچھی کوئک رسپانس ہے. جو بھی ایشوز ہم نکال کی اور لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں. اچھا, آپ کے نوٹس میں یہ جو آپ فارسٹ اور پولیس والا معاملہ بتا رہے ہیں, آپ کے نوٹس میں مدعی کے لواحقین کی جانب سے لایا گیا وہ معاملہ؟ جی میں میٹنگ کے سلسلے میں تھا لاہور تھا, تو مجھے یہ بتا. پھر میری جو ضلعی ہیڈ ہیں ان سے میری بات ہوئی DPO صاحب سے, تو اس میں انہوں نے انکوائری جو ہم نے انکوائری. اچھا نہیں, یہ تو میں اصل میں اس نقطہ نظر سے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ لواحقین بیچاروں کا ویسے تو شاید ان کی ڈیل ہو جاتی, وہ بندہ ان کا بیہائنڈ دی بار نہ جاتا, آپ سے رجوع کرنے کا انجام اس کا یہ ہوا کہ الٹا اس کے خلاف مقدمہ بھی ہوا اور اس کو بیہائنڈ دی بار بھی ڈال دیا گیا. یہ تو بہت ہی مطلب خطرناک صورتحال ہے کہ آپ سے اس ڈر سے لوگ رابطہ ہی نہ کریں کہ جناب اگر آپ انٹرفیئر کریں گے تو ان کا الٹا نقصان ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جو ہے نا 3 دن جو بٹھائے رکھا استغاثہ تھا, اور جب میرا نوٹس لینے کے بعد جب DPO سے میرا, تو انہوں نے یہ کروا دیا کہ ہم FIR دے چکے ہیں, کیونکہ مجھ سے بھی رابطہ کافی دن 2-3 دن بعد میرے ساتھ جو لواحقین ہیں ان کا میرے ساتھ رابطہ ہوا ہے. تو انہوں نے اسی طرح سے میں آپ سمجھے مس گائڈ کیا گیا یا جو بھی ہے, انہوں نے میں کہا کہ یہ FIR جو ہے نا کچھ گھنٹے پہلے ہو چکی ہے. جی اچھا, اس کا پراپر جو ہے اس کے علاوہ کس پولیس کے خلاف کوئی پیسوں کی رشوت کی آتی ہے یا اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایت آ رہی ہے, کس نوعیت کی ہیں شکایت؟ میں نے جب اس طرح کا نام دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کوٹ سلطان پولیس اسٹیشن ہے اور دوسرا پیر جگی اور اس چوک اعظم کی میں یہ بات کروں کہ چوک اعظم میں جو آلریڈی پہلے جو کچھ گزرے ہیں SHO صاحبان کچھ نام ہیں ان کے, وہ اچھا کام کر رہے تھے, مطلب اس طرح ابھی فتح پور میں عابد حسین صاحب ہیں. باقی یہاں پہ جو بھی گئے ہیں, ایک ابھی کوٹ سلطان میں عالیہ طور پہ ایک SHO تعینات ہے, ان کی تو کرپشن کا ہے, کیونکہ میں گراس روٹ لیول سے ہوں, مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. مجھے اگر کوئی چیز بتائی جائے سمجھائے ایسا نہیں ہے, میں گراس روٹ, مجھے ہر چیز کا پتہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہاں پہ تو لوگ بار بار ڈیلنگ ہوتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں جو میرا فرض ہے, جو مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے, میں اس کا بر وقت نوٹس بھی لے لیتا ہوں. بلکہ میں تو سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ہے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں, جو بھی لوگ ہیں جن کے ایشو میں ان سے پوچھتا ہوں. تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ جی ہم شکایت کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو ہم اس کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو چیز ہماری نوٹس میں آیا میں نے اس کا رزلٹ بھی دیا ہے. تو یہ جو چیزیں پولیس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, یہ عالیہ طور پہ میں بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم رزلٹ بھی دیں گے. لوگ سمجھیں کہ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا جو چیئرمین ہے وہ لاچار ہے, بے بس ہے, کہ اس کو پتہ ہے کہ کوٹ سلطان کا SHO معاملہ گڑبڑ کر رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, کرپٹ ہے, لیکن آپ بے بس ہیں, آپ اس کو تبدیل نہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے ہمارا جو پروسیس ہے تو اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کو بھی ہم نے ساری سچویشن بتائی ہے اور بہت سارے معاملات بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور ہم ابھی نیکسٹ انشاءاللہ یہ میں نے ابھی عام آدمی میں نے ابھی چیئرمین میں فرق کیا ہے, عام آدمی بھی بتاتا ہے, چیئرمین بھی بتاتا ہے فرق کیا. میں نے ابھی عالیہ طور پہ آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل دی ہے. اب پہلے سب سے پہلے جو ایشو ہمیں درخواست دینی پڑتی ہے. ہمارے پاس جو اختیار ہے, آپ نے پہلے اختیار کا سوال پوچھا, ہمیں سال کے طور پہ میں اختیار, لیکن یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس خوف لوگ شکایت کنندہ بنتے نہیں ہیں. تو ہم جو نظام پہ اعتماد نہیں ہے نا ان کو کہ ان کو یہاں سے ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا. جو گزشتہ طور پہ جو سسٹم چلتا آ رہا ہے اسی طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ, لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ PTI کی گورنمنٹ ہے, یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ کی داد رسی ہوگی, آپ آئے ہمارے پاس, اور جو لوگ آئے ان کی وہی ہے, ان کے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, ان کی جو سنوائی بھی اور مسئلے بھی حل ہوئے ہیں. اور جس کا از خود نوٹس پہ ہم کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جی یہ ذاتیات بھی ہو سکتی, کچھ اور میٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو میں تو ضلع لیہ کے عوام کے لیے میں نے 12 پیغام چھوڑے کہ آپ آئیں ہمارے پاس, آپ کو کسی قسم کے پر آپ کے مسئلے حل ہوں گے, آپ کے جو بھی جنون مسئلے حل ہوں گے. تو انشاءاللہ میں نے کچھ الفاظ استعمال کیے عالیہ طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہمارا تو یہ پہلے نظریہ تھا کہ ہم نے اس میں ترمیم کرنی پولیس ایکٹ میں, لیکن وہ آپ کے پاس ایک میجورٹی ہونی چاہیے, وہ بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے کمپلینٹ سیل کے حوالے سے تو جو ہمارے پاس وقت شکایات بھی ہے, ہم ان کے ساتھ ہم نے رابطے بھی کیے, اور انشاءاللہ ہم آخری حد تک وہ
पहुंचा के इंशाल्लाह ये दम लेंगे। रेवेन्यू जो महकमा है यहाँ पे पहले पटवार कल्चर राज था, तो लोगों को शायद वो पटवारी जनाब सलूट भी मारता था, ज़िम्मेदार के घर तक चला जाता था। अब जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जो सूरत हाल है, सुबह से शाम तक दुकान खुलती है, वहाँ पे नोट इकट्ठे होते हैं और उसके बाद दुकान बंद कर दी जाती है, तो इसके ऊपर भी आपकी कोई नज़र है? जी बिल्कुल। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से हमारे पास पहले शिकायत आई थी और जो इनके हेड थे उसका उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई है और तबादला भी हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल तबादले किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर कोई इस तरह करें तो एहतिसाब, अभी क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने तकरीबन 122 के करीब एहतिसाब अदालतें की, पहले एक्टिव नहीं थी, तकरीबन 18-20 के करीब थी, वो एक्टिव नहीं थी। अभी जो ना एहतिसाब अदालतें हैं, हम समझते कि ये जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसमें फ़ौरन रिजल्ट भी मिलेंगे और लोगों के जो है ना खौफ भी ख़त्म होगा। और तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई है इस तरीके से और बमाए सबूत, तो उसका रिजल्ट मिला। और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे ऐसे मसाइल थे और उसको हमने जो हमारे हेड थे उसका यहाँ से तबादला भी हुआ है। और इस तरह हमारे पास नादरा के हवाले से थी काफ़ी, क्योंकि मैं पश्तून हूँ तो पश्तूनों के हवाले से वहाँ पे तो एक बिल्कुल प्रॉपर रिस्पांस नहीं देते जी, बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज थे, उनसे पैसे के हवाले से डिमांड्स होती थी इतने पैसे, तो उसके हवाले से भी हमारे पास जो है जो उनके मुतल्लिका हेड्स थे उनको हमने यहाँ से तबादले करवाए हैं। तो फिर भी हमारे पास जो भी सबूत आते हैं उसके मुताबिक हम जो है ना वो कार्रवाई करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा दीगर जो महकमे हैं, लाजमी बात है कि आपको सिर्फ दरख्वास्त आएगी तो फिर आप जाएंगे, या आपके पास कोई ये इख्तियार भी हासिल है कि आप खुद भी खुद नोटिस भी ले सकते हैं, आप छापामार कार्रवाई भी कर सकते हैं, आप छापे मार सकते हैं दफातर पे, या ये नहीं है आपके पास इख्तियार? मैं बाजार तो हम जो डिस्ट्रिक्ट है डीसी साहब और डीपी उनके साथ कोऑर्डिनेशन हमने रखनी होती है। कुछ चीज़ें जो हमारी आ जाए तो हम उनके नोटिस में दे देते हैं कि ये इश्यूज़ है, अगर वो ना हो तो फिर उसके बाद हम विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जगह देख सकते हैं, वहाँ पे टोटल मामलात देख सकते हैं। वहाँ पे ये हम नहीं कर सकते कि हम मुदाखलत करें, मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हम हालात वाक़या टोटल देख के फिर मुतल्लिका जो हमारे डीसी साहब हैं उनके साथ, हम डीपीओ साहब उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई खातर ख्वाह में कोई और रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो फिर वज़ीर आला साहब क्या वजह, वो पैरेलल समझते हैं आपको कि आप उनके बराबर में इख्तियारात लेके बैठे हैं, या आपके पास नोटिस? उनके लिए ये पहला तजर्बा है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़िला लिया के हवाले से हमारे साथ जो गुज़श्ता डीसी साहब रहे असबर ज़िया साहब, उनका बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट था, और आलिया डीपीओ साहब है उनका भी अच्छी तरीके से कोऑपरेट। लोग जो मसाइल आ रहे हैं इनफरादी तौर पे वो मसले हल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह भी हमारे जो डीसी साहब नए हैं शहबाज नकवी साहब, इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि उनके साथ भी हम उसी तरीके से इंशाल्लाह लोगों के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला शिकायत सेल जो है बिलफर्ज आपको यहाँ से बाउंस हो जाती है कोई बात आपकी, या आपसे कोई कोऑपरेट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता आपको, तो उसका दूसरा हल क्या है? आप ऊपर अगर शिकायत भेजते हैं तो लिया में ऐसे कितनी शिकायत पे जो है आपकी एक्शन हुआ है, किसी को मुअत्तल किया गया है, किसी के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की गई है, किसी को सज़ा दी गई है, कोई है ऐसा केस? इंक्वायरियाँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंक्वायरियाँ तो ऑलरेडी हमारे ऑफिस से होती है, क्योंकि दरख्वास्त जब आ जाए तो इंक्वायरी होती है उसके मुताबिक, क्योंकि वो शख्स पहले उस डिपार्टमेंट में गया और उसका मसला हल नहीं हुआ। और दूसरा, आप सीएम ऑफिस जो हमने लेटर फॉरवर्ड किया, इसको आप जो भी नाम दे कि लोगों के मसले हल हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे हेड्स हैं उनके साथ हमारे मामलात कंप्लेंट सेल के कि लोगों के मसले हल हो रहे हैं। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जो हमारे ऐसे थे शिकायत जो यहाँ पे नहीं हो रहे थे और वो जेन्युइन शिकायत है, सीएम ऑफिस उन्होंने अच्छे तरीके से एक्शन भी लिया है। 6-7-8 ऐसे थे और उनके अफसरान के तबादले भी हो रहे हैं, उनको शोकाज नोटिस भी जारी हुए हैं। कोई ऐसे 1-2 महकमे आप बता सकते हैं जहाँ पे आप समझेंगे ये कदरे बेहतर काम हो रहा है? 100% तो चलें, अब हम कहते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन कदरे बेहतर हो रहा है। कोई ऐसे शोबे हैं, तालीम है, सेहत है, इस तरह दीगर मामला, दीगर अदारे, वापडा है, या दीगर वापडा के खिलाफ भी शिकायत होंगी? वापडा के खिलाफ हमारे पास शिकायत ऐसी खास शिकायत नहीं आई, लेकिन जो भी शिकायत आई है वो फिलफोर हल हुई है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के उनके एक्शन साहब हैं वो बड़े माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एक्टिव आदमी हैं, और दूसरा हमारे हेल्थ के हवाले से उनकी भी अच्छी प्रोग्रेस है। हमारे पास जो भी शिकायत आई उन्होंने मौके पे हल की है, और इसी तरह बाकी जो डिपार्टमेंट बेहतर पाया आपने? कौन से महकमे? महकमा वापडा और एजुकेशन और हेल्थ, ये जो है मैं उनको ये कहूँगा कि इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स दिया। मैंने वैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि ठेकों की बंदरबांट हो रही है, सरेआम जो है कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी जो है हो रही है। आपके नोटिस में जो ये भी आया होगा, अखबारात में चलता रहा, टीवी चैनल पे चला, ठेका 7.5 करोड़ रुपए का जो है अभी टेंडर प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ।
टेंडर प्रोसेस मुश्तिल हुआ कि इसके टेंडर फ़लाँ तारीख को ओपन होंगे, फ़लाँ तारीख को इसके फॉर्म जारी होंगे और उसके बाद टेंडर मंसूबा जो है कंट्रैक्टर को अवार्ड होगा, लेकिन उससे पहले ही उस मंसूबे पे 40 से 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है, कंपनी को दे दिया गया है। तो इसके ऊपर आपकी तरफ से कोई नोटिस लिया गया? मुझे सबसे पहले हमारा जो नारा था 2 नहीं एक पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने विजिट भी किया वहाँ पे, मैं ठेकेदारों से भी मिला हूँ इस हवाले से, और ये एक अजीब कैफियत और एक अजीब थी मेरे सामने। ये एक नया तजर्बा था कि एक टेंडर 3 तारीख को होने जा रहा है, फॉर्म मिल रहे हैं और काम 15-20 दिन पहले शुरू हो रहा है। तो मैंने मुतलका जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं मैंने उससे बात की, और एक्सीएन जो है इसके हाईवे के, उसके साथ तो रब्ता करना बहुत मुश्किल काम है। उसके मैंने डीसी ऑफिस से भी उनके राब्ते में, लेकिन नहीं मिला। ये एक पुरानी एक रिवायत उसकी चली आ रही है, कहा जाता है कि इस मजबूत आदमी है। तो मैं ये समझता हूँ इस फोरम पे बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज जो मेरे सामने कुछ दिनों से मेरे सामने जो चीज़ें आई है ये बड़ी खौफनाक है। अभी कुछ 2 किलोमीटर रोड बन रहा है और वहाँ पे वो जो ईंटें वगैरह वो भी गायब है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने रब्ता किया तो हमें बताया गया कि किसी हाई लेवल की ये अप्रोच है और वो करवा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट को कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और मैंने मुतलका जो हमारे हेड्स हैं मैंने उनको भी फ़ौरन मैंने बताया कि ये बिल्कुल एक नाजायज़ और गलत तरीके से गवर्नमेंट की साख को बहुत नुकसान पहुंच रहा है हर हवाले से। एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता जो भी मामला होते हो जाते, लेकिन इस तरीके से कि आप इससे पहले आप टेंडर से पहले ये सारा कुछ करवा रहे हैं, तो मेरे इंशाल्लाह इस पे भी कुछ दिन में इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये अफसरान के रवैये दुरुस्त है कि वहाँ पे दफ्तर में किसी का ना होना, प्रॉपर वो दिन जिस दिन आपने खुद मुश्तिर किया है कि आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाएं, आप हमसे फॉर्म हासिल करें और फिर ये टेंडर प्रोसेस मुकम्मल होगा, और उस दिन न सिर्फ वैक्सीन का सीट पे ना होना बल्कि सारे अमले की कुर्सियाँ जो हैं वो खाली होना, ये तो बहुत बड़ा सवाल निशान है। जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पे ठेकेदार हजरात बैठे हुए थे और वहाँ पे अमले का कोई भी आदमी जैसे कि पीएन तक किया वहाँ पे नहीं थे। तो हमने 12 कोशिश भी की है उनसे बात करने की, तो रब्ता नहीं हो सका। तो उसके बाद जो हमारे पास जो इख्तियारात है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हमने मुतलका हेड्स और हमने सेक्रेटरी से भी बात की, तो इंशाल्लाह इसका मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमें अभी बहुत सी बातें जो हैं वो चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल शमस खान नियाज़ी साहब से करनी है। हमने पूछना है कि इस फोरम से अगर आम आदमी रजू करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा और कितने फ़ीसद ये उसको इत्मीनान दिलाते हैं कि वो उस शख्स की तरफ से की गई शिकायत का जो है वो फौरी अजाला होगा। मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अब गुफ्तगू को ना आप भी और सवालात के मुताबिक जो है थोड़ा सा और खुल के बोलिएगा। आपने पहले भी माशाल्लाह बातें जो की हैं बड़ी खुल के की हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और थोड़ा सा, ताकि आप एक टाइगर हैं और लोग ये तवक्को करते हैं कि जिस नज़रिए से आप जुड़े हुए हैं उस नज़रिए की आबियारी के लिए हमें और आपको किसी न किसी को उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। आज हम आवाज़ उठाएंगे तो कल को निज़ाम में बेहतरी आएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन में पाकिस्तान की 16 दर्जे मज़ीद तनज़ली हुई है। आपकी बड़ी गहरी निगाह है कि आप तमाम महकमों के बारे में आपके पास इतलात आती हैं, जिस तरह ये महकमा हाईवे वाली बात है या पुलिस के हवाले से आपने खुद फरमाया पुलिस पाकिस्तान में पुलिस को सबसे करप्ट महकमा कहा गया। तो आपकी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या वाकई ऐसा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ठीक कह रही है?
मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो मामलात चल रहे हैं, ऐसा जिस तरह पहले होता था कि बिल्कुल ऐसे इजी माहौल में ये सारे कुछ चलते, रेट्स लगते थे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई एक पुराना वर्कर भी अगर जाता है तो बिल्कुल कानून के मुताबिक जो भी उनके जेन्युइन काम है और जो है, ऐसी कुछ मैं समझता हूँ कि जिस तरह बताया जाता इस तरह नहीं है। मैं मुस्कुरा भी रहे हैं आप साथ साथ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर मैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, हमारी जो अच्छी चीज़ वो भी सेहत कार्ड है, जिसकी तरीके से हमारे जो लॉकडाउन का हमने सिस्टम मुतारफ करवाया, दुनिया में हम तीसरी पोजीशन पे एक अच्छा, और हिंदुस्तान जो है, इंडिया है, वो 47वें नंबर पे है। इस तरह एहसास कफालत प्रोग्राम का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, इस तरह जो बिलियन ट्री के हवाले से हमने जो किया, हमें वो मेज़बानी दी गई, तो और टैक्स कलेक्शन के हवाले से हमारे मकसद ऐसे कोई जो जिसके मतलब आप कहते हैं कि उस इंडिकेटर को अगर मान लिया जाए तो इन इंडिकेटर्स को भी माना जाए। मैं ये समझता हूं कि इस पे वक्त जरूर लगेगा। चीजें हैं इस तरह, बिल्कुल हैं, लेकिन इस पे इंशाल्लाह वक्त लगेगा और इंशाल्लाह ये चीजें कंट्रोल होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने बात की मदीने की रियासत की, तो मदीने की रियासत बंदे बंदे भी कई अरसा साल गुजरे, तो अभी 3.5 साल में कुछ भी ऐसे कवर नहीं हो सकता। अभी जिस तरह मुझे जो पोजीशन मिली है, मुझे 5-6 महीने, तो मैं खुद ये आज तस्लीम करूँ कि मुझे ये सिस्टम को समझने में लगे कि मामलात किस तरीके से, कैसे, किस तरह मिसगाइड किया जाता है। तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखे हमारी कौम, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा लीडर है। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने, ये नहीं देगा कि मैं ये 10 डैम बनवा रहा हूँ या मैं सेहत का, सर ये जो सेहत कार्ड के हवाले से मैं ज़रा ये क्लियर करूँगा आपसे। देखें, सेहत कार्ड पहले ये होता था कि जितने भी अच्छे डॉक्टर या जितने भी वो अच्छे हॉस्पिटल है, वो बड़े शहर मुल्तान या लाहौर, तो यहाँ से लोग अगर जो इसमें तो मतलब जो मैनेज कर सकते वो लोग वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा देते हैं। तो जो डॉक्टर भी वो भी मुल्तान या इसी तरीके से, क्योंकि डॉक्टरों को पता है कि हम इस तरह इलाकों में, गरीब इलाकों में चले जाए तो वहाँ पे 300, 400, 500 इससे ज़्यादा मतलब हमारे फीस या इस तरह वो नहीं कर सकते। तो ये जो सरसियत कार्ड का जो निज़ाम है, इसमें तो सबसे पहले ये होगा कि अभी डॉक्टर को भी पता चल गया कि हर आदमी के जेब में जो है ना 10 लाख रुपया है। तो एक सिस्टम एक बिल्कुल रूरल सतह पे आएगा, वो अच्छे हॉस्पिटल भी बनेंगे और डॉक्टर भी पे आएंगे और सेहत के हवाले से भी अच्छे तरीके से होगा। और दूसरी बात ये, मतलब आम आदमी को भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल, अभी लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आया, इंशाल्लाह ये कुछ नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मानना भी चाहिए। एहसास कफालत के हवाले से हमने 7.5 लाख के करीब लोगों को, जो फेक लोग थे, जिनमें मिनिस्ट्री के लोग, जिनमें बड़े बड़े अफसरान की बीवियां जो है ना वो लेती थी, उनको भी हमने इससे हमने किया है। और इस तरीके से बाकी यूथ लोन स्कीम के हवाले से है, नया घर प्रोजेक्ट के हवाले ना हाउसिंग स्कीम, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस गवर्नमेंट में जो लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ें चलने वाली है। तो ये हो गई। कुछ ऐसा हमने नहीं किया जैसे गुज़श्ता हुकूमत में जनरेटर सिस्टम पे बिजली चला रहे थे और बिल जो है ना अरबों रुपए में उन्होंने पे किए हैं और अभी भी हम किराया उसका दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखे। कुछ चीज़ें ज़रूर आपने जो बात की हैं ज़रूर हैं, लेकिन उस पर इंशाल्लाह जल्द कंट्रोल किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का थोड़ा सा आपने तकाबली जायज़ा भी लिया। दर्जा चहारम की भर्तियाँ होने जा रही हैं, इससे कबल भी पीटीआई के दौर में ही भर्तियाँ हो चुकी। बिल्कुल। शहाबुद्दीन खान साहब एमपीए हैं, वो यहाँ पे आए, मैंने उनके आगे भी ये सवाल रखा, अगर कोटा सिस्टम के तहत ही आपने दर्जा चहारम की भर्तियाँ करना है तो उन हज़ारों लोगों को, उन हज़ारों बच्चों को ये होप क्यों दिलाई जाती है कि आएँ आप अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो सबमिट करें। माएँ बेचारी मसलों पे बैठती हैं, दुआ करती हैं कि मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए जा रहा है और इसको कोई ना कोई नौकरी जो है वो मिलेगी, लेकिन होता क्या है, बाला ही बाला सारी चीज़ें जो हैं वो बिक जाती हैं, वो सारी बंदर बांट हो जाती है। और अब भी बोलियां, जिस तरह मैंने कहा, नौकरियों के लिए लगती भी सुनाई दे रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं। आपको भी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से एक एमपीए एमएनए का बनना बहुत मुश्किल टास्क होता है, लाखों वोट और जिस तरह मेहनत करनी पड़ती है, तो वो अगर अवामी हक है उनका ना, मैं मुकम्मल बात करनी थी मुझे, तो अगर मुकम्मल उसको उसका जो है हक जो है पूरे हल्के के लिए होना चाहिए, एक मखसूस कोटा भी होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और एक ब्यूरोक्रेट अगर उसका एक निज़ाम, एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल, तो मैं समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदों को कोटा किस लिए हो, बादशाह थोड़ी है सर। नहीं, मैं कोटे के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हल्के की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी आलिया जो अभी हुआ है, जिस तरह गुज़श्ता भी आप बता रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि एक नुमाइंदे का, सियासी नुमाइंदे का सबसे जो नुकसानदेह चीज़ है वो ये सियासी नौकरियां हैं दर्जा 4 अंक की। बिलफर्ज करें आप 40 मिल रही हैं, 50 एक में MPS को मिल रही हैं, तो उसका हल्का आप देखें, उस पर डिवाइड करें। जिस शख्स को उस दे दी, दूसरे को जो उनका मेन फॉलोअर था, सपोर्टर था, उससे नाराज हो गया कि जी उसको दिए और मुझे नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल अगर ये इतने हज़ारों की तादाद में लोग दरखास्तें दे रहे और बाद में मतलब प्रैक्टिस कराते क्यों है फिर? अगर कोटे पे जानी है, प्रैक्टिस किस लिए सारी? मैं समझता हूँ कि PTI गवर्नमेंट में इसमें काफी हद तक पिछली दफा वो तो मान गए थे कि हाँ हमने कोटे पे दिए। पिछली दफा मैंने कुछ दिन पहले किया था इंटरव्यू उनका, जो PTI के दौर में ही हुई है, उन्होंने कहा कोटे पे हुई। मैं जो बड़ी नौकरियां हो तो NTS के जरिए, लेकिन इसके हवाले से अभी तक मेरे पास ऐसे कोई मालूमात नहीं है कि ये सारा नहीं। हमारा एतराज़ तो सिर्फ इतना है, फिर उन बेचारे बच्चों को होप ना दीजिए। हज़ारों लोग 13-14 हज़ार दरखास्त जो है वो आएगी, बल्कि इस दफ़ा तो शायद 20,000 के सर अगर आई भी है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि एक सियासी के लिए ना, एक सियासी नुमाइंदे के लिए चेयरमैन से हम पूछना चाह रहे हैं, चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल इस पे क्या करने जा रहे हैं? नौकरियां तो बांटी गई हैं, वो होगी, कोटे आ गए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इतने कोटे सारों को दे दिए गए, MPA MNS को भी दे दिए गए। आप क्या करने जा रहे हैं? चलो मैं ये समझता हूँ अगर हुआ है तो ऐसा, तो अगर आपके नॉलेज में है तो नेक्स्ट के लिए मेरे ख्याल ये पॉलिसी जो है ना गवर्नमेंट को, मेरी गवर्नमेंट को या कोई भी गवर्नमेंट, उसको मकसद ये नहीं करनी चाहिए। मतलब जो लोग भी हैं दरखास्त हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, या फिर ऐसा है कि मकसद इनका जो भी है खुफिया तरीके से होना चाहिए कि फ़लाँ मैंने MPA को, ताकि उनकी उम्मीद ना टूटे लोगों की, आम जो अवाम है जो जा रही, क्योंकि अभी आम एक रूटीन में जी वो ये चीज़ें बिक चुकी है ऑलरेडी, सॉरी मतलब वो दी जा चुकी है मुंतखब लोगों को। तो मेरे ख्याल ये नहीं होना चाहिए। आप वज़ीर आला के बहुत करीब हैं, वज़ीर आला की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको भी कोई कोटा मिला है इसमें नौकरी में? मुझे मिलना चाहिए। चले मुझे आपके तवज्जुह से पता चल रहा है कि ये वो दे रहे हैं, तो अगर मैं इंशाल्लाह अगर ये कोटा सिस्टम है तो मैं ज़रूर जो है लड़ाई लड़ेंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना लोगों को मिलनी चाहिए जो है। चलो हम भी उसी तरीके से नुमाइंदगी कर सकें। कोई ऐसी मिसाल मैं चाहूँगा कि लोगों को आप बताइए कि आपके पास एक साइल अपनी दाद रसी के लिए आया है, उसका आपने सख्त एक्शन लिया और उसकी दाद रसी आपने यकीनी बनाई। जी बिल्कुल। कुछ अर्से कोई 1 साल पहले मेरे पास इस तरह की एक दरख्वास्त आई है। ये पहाड़पुर से था। पुलिस डिपार्टमेंट ने एक चौकी बनाई थी, कोई 20 साल से वो काबिज थे, तो उन्होंने हमारे दफ्तर में वो दरख्वास्त गुजारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त एहसन इकबाल थे हमारे DPO साहब, और वो जगह हमने वहाँ गुजार करवा के दी है पुलिस डिपार्टमेंट से। दूसरा एक डॉक्टर अफजल खान मीरानी साहब के एक थे रिलेटिव थे, उनका भी कोई जायदाद का तनाज़ा था, तो वो मसला भी CM कंप्लेंट सेल के नोटिस लेने के बाद वो मसला हल हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से लोगों की शिकायत थी, तो उसका हमने नोटिस लिया, उसका भी इसी तरह रिजल्ट मिला है। और एक नादरा के हवाले से हमें इस तरह शिकायत जो जेन्युइन शिकायत थी हमें मिली है, उसका अच्छा रिजल्ट मिला है, उनके तबादले में इंक्वायरियाँ भी हुई है। और वापडा के हवाले से जो नीचे लाइन मैन है उनके हवाले से हमें शिकायत थी और उनका नोटिस लिया गया और उनको सजाएं भी हुई हैं और तंजली भी हुई उनकी। अफसरान की जानिब से जो है कितना जो है रिस्पॉन्स है, और या मुश्किल किस सतह पे आ रही है आपको? इस वक्त मुझे जो 2 सालों में जितने भी अफसरान के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन मेरी चल रही है तमाम तर मामलात पे। हमारे पास जो भी साइलात उनके मसले, मैं अभी तो हालात ये हैं कि हमारे पास जो भी बज़रिया कॉल भी वो मसले हल हो जाते हैं, हमें लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो साइल आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जिन पे अफसरान को भी पता नहीं होता, वो फिर हम लेटर ऑफिशियल जो है उसके मतलब इंक्वायरी करवाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं उनके साथ CM कंप्लेंट सेल के कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर। चलें इसी कोऑर्डिनेशन की इसका आप यहाँ से अंदाजा लगा कि मैंने कुछ ही केसेस आपको बताया कि 6-7-8 जो हमने CM कंप्लेंट सेल पंजाब फॉरवर्ड किए हैं, बाकी यहीं पे मतलब दाद रसी हुई लोगों में। मौजूदा DPO भी खातून और असिस्टेंट कमिश्नर भी खातून और DC साहब नए आए हैं। मैं चाहूँगा चंद लफ्ज़ों में आप इनकी कारकर्दगी का अहाता किस तरह करते हैं? मैं बहुत मुश्किल से जितने भी अफसरान हैं उनके सामने बैठ के उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर जो लिया है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रही है तहसील को, और बहुत अच्छे तरीके से उसके पास जो भी उसके दरवाजे खुले आम आवाम साइलिन के लिए। और दूसरा
DPO صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری میٹنگز تو غالباً 2-3 میٹنگز ہماری ہوئی اسی طرح کچھ چیزوں پہ, لیکن اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس آتی ہے رپورٹس وہ بہت اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو ابھی نئے DC صاحب آئے ہیں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق وہ کر رہے ہیں, جس طرح بیس بدل کے اور جس طرح عام لوگوں میں گل مل رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ طریقہ اور یہ چیزیں اسی طرح کنٹینیو رہے, کیونکہ وہ جیسے ہی آئے اور جس طریقے سے انہوں نے لیا کی عوام کو, تو لیا کی عوام نے بھی اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ لیا کی جو مسائل ہیں شہباز نقوی صاحب کی اس میں, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو. اچھا, ہمارا بطور میڈیا پرسن تجربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی انکوائری انیشیٹو لیا جاتا ہے کسی بھی طرف سے, تو پورے کا پورا محکمہ اس معاملے کو دبانے کے لیے, روکنے کے لیے متحرک ہوتا ہے. مطلب معاملے کو پروب نہیں کیا جاتا, صرف پورا زور لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اس الزام کو جھوٹا ثابت کرنا, اور عموماً لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خبر بھی جھوٹی ہے اور یہ درخواست بھی جھوٹی ہے. آپ کے پاس بھی اس طرح کے کیس آتے ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسے مطلب اس کا حل کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلے ہمارے پاس جو درخواستیں آتی ہیں, جو سائل ہمیں اس پہ جو درخواست گزار ہیں, سب سے پہلے تو ان سے رابطے کیے جاتے ہیں کہ جی آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, جو بھی معاملات ہیں. تو اگر کیونکہ سیم کمپلینٹ سیل میں اگر کوئی درخواست آ گئی تو پھر وہ اس کا ذاتی طور پہ نہیں رہتی, مطلب ماشرتی, آپ کہہ رہے ہیں ماشرتی دباؤ دے کر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ وڈرا کریں. جی وڈرا کریں. تو اکثر کیسوں میں ایسا ہوا ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹس میں اور 1-2 ڈپارٹمنٹ اور تھی, تو اس حوالے سے ان کو جو ہے نا فورس کیا گیا اور جس طریقے سے بھی اس کو وہ درخواست واپس لے لیے گئے تھے انہوں نے. صحیح. بہتری کے لیے آپ کے پاس کچھ تجاویز ہیں, یا آپ کو اس یہاں سے کچھ ایسی آپ کی جو ہے خط و کتابت ہوتی ہو حکام سے, وزیر اعلیٰ سے, اس نظام کی بہتری کے لیے بھی آپ کو کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بھی چیزیں ہمارے سامنے جو ہمارے پاس آتی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یک طرفہ ہے اور بالکل غلط ہے جو ہمارے نظریے اور گورنمنٹ کے, تو ہم اس کے لیے ہم فی الوقت سیکٹری کوآرڈینیشن سے بھی ہم رابطہ کر لیتے ہیں, اور ہمارے جو پنجاب کے ہیڈز ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر لیتے ہیں, ان کو نوٹس میں دے دیتے ہیں. اور میں تو بالکل کلیئر ان سے, کیونکہ میرے ایک عجیب, میں اس کو کیا کہوں کہ کوئی چیز اگر میرے سامنے آ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے, پھر دی اینڈ تک میں پہنچا کے آتا ہوں, چاہے اس کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑے, چاہے وہ افیشیل لیٹر کے ذریعے نہ ہو, مجھے خود جانا پڑے, تو میں کر کے آتا ہوں اس آدمی کی داد رسی کے لیے. تو انشاءاللہ جس طریقے سے یہ کمپلینٹ سیل کو انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے کر دیا, ابھی عوام کی پہنچ میں ہے, تو اس طرح انشاءاللہ یہ گورنمنٹ اور بھی اسی طرح چیزیں, اور باقی کمپلینٹ سیل کو اور بھی یہ ان قریب کچھ دنوں میں اور بھی بااختیار طریقے سے ان کے ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ, اس کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے. آپ نے کمپلینٹ سیل کی بات کی کہ اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے, مینجمنٹ سسٹم ہے کیا؟ لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اس سے رجوع کا طریقہ کار بھی کیا ہوگا. جی بالکل, اس میں سب سے کمپیوٹرائزڈ نظام بھی ہے, آن لائن بھی ہے, اس طرح کا آن لائن بھی ہے ان کا, اور لیکن ڈسٹرکٹ وائز پہ ابھی یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے جو سائل ہے, اگر کسی ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا اور اس کا جینوئن مسئلہ ہے, کوئی رشوت مانگ رہا ہے, کوئی اس کے جائز کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو وہ جو درخواست انہوں نے وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں دی, وہی ایک درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل کے نام, لیا کے نام کی درخواست دے اور اپنا مسئلہ پولیس کے حوالے سے بیان کرے کہ پولیس ہمارے ساتھ مطلب وہ ہیلپ نہیں کر رہی ہے, ہمارے جینوئن کام میں وہ نہیں ہو رہا. تو پھر وزیر اللہ شکایت سیل آفس اس کے اوپر مطلب وہ نوٹس لے لیتی ہے, CM جو ہمارے ہیڈز ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, ان کو رپورٹ مانگ لیتے ہیں کہ آپ کا فلاں پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ یہ مسئلہ نہیں ہو رہا. اگر وہ جینوئن حل ہونے والا ہو تو پھر اسی وقت وہ ہمیں رپورٹ بھی دیتے کہ یہ ہو گیا, اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہمیں رپورٹ میں بتا دیا جاتا کہ نہیں. تو غالباً ایسا ہوا ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس آئی ہے ان کے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے. اچھا, یہ اور اس میں ایک اور چینجنگ آ رہی ہے کہ جو سٹیزن پورٹل ہے اس میں اکثر ایسی شکایات آتی ہیں تو یہاں پہ بند کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ سولو ہو گیا, لیکن ہوتا نہیں ہے. تو ابھی یہ فیک رپورٹس بھی آپ کہتے ہیں جا رہی ہیں یہاں سے کس حوالے سے؟ جی سٹیزن پورٹل میں بالکل ایسا. لیکن ابھی جو حالیہ کچھ دنوں پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں CM صاحب کی اور باقی جو ہماری ٹیم ہے, اس میں یہ ہوا ہے کہ ابھی یہ جو سٹیزن پورٹل ہے وہ ان کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ کوئی سائل ہے, اگر اس کا ہے مسئلہ, وہ پھر CM کمپلینٹ سیل کو بھی وہ آگاہ کریں گے, پھر اس سائل سے خود رابطہ کریں گے کہ آیا آپ کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں. تو پھر CM کمپلینٹ سیل کی بھی جو ہے وہ جو ہیڈز ہے وہ بتائیں گے کہ جی ان کا مسئلہ واقعی حل ہوا یا نہیں ہوا, ان کے بھی کمنٹس لیے جائیں گے. فیک کی بات آپ نے کی ہے, کمپلینٹ, یہ جو سٹیزن پورٹل کی کمپلینٹس ہیں,
یہ واقعہ ہمارے نوٹس میں بھی آیا تھا اور ہم نے بھی حکام بالا سے یہ بات کی تھی کہ خصوصاً صفائی کے معاملے میں اس کو ایڈوب کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے ہی اس کو واش کر کے صاف کر کے بعد میں پکچر بھی یہ مطلب یہ پہلے کی پکچر ہے اور یہ بعد کی پکچر ہے، ہم نے یہ معاملہ جو ہے وہ سالو کر دیا، اس طرح بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ کی افسران سے بھی بات ہوئی کہ اس نظام کو مزید مطلب یہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سٹیزن پورٹل سے عام عوام کی جو ہے نا وہ پہنچ بہت ایزی ہوئی ہے، بہت سارے ایسے مسائل ایک دو کو آپ بالکل نہ سمجھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک آدمی مجھے انہوں نے رابطہ کیا کہ وہ بلا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ کمنٹس دے کہ یہ ہو گیا، لیکن میں کسی صورت نہیں دوں گا، میں واپس سٹیزن پورٹل پہ مجھ پہ دباؤ فلاں آفیسر کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو عوام بشعور ہو چکی ہے اور ان کو بالکل یہ کلیئر ہے۔ اگر وہ یہ رپورٹ بھی دے کہ ہم یہ کر چکے، لیکن وہ جو سائل ہیں جو درخواست گزار ہے واپس بھی اسی فورم پہ دے سکتا ہے کہ میرا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے جو آپ کا شکایت سیل ہے اس کی پراپر شاید تشہیر نہیں ہے۔ 900 درخواستوں کا آنا، یوں سمجھ لیجئے آپ کے 2 سال آپ کہہ رہے ہیں، 24 ماہ میں 900 درخواستیں بہت کم فگر جو ہے بنتا ہے۔ آپ دیکھیں مہینے بعد اگر کھلی کچہری لگتی ہے تو وہاں پہ 64 65 درخواستیں ایک دن میں آتی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ عدم اعتماد ہے لوگوں کا یا آپ کی طرف سے کوئی تشہیر کا نہ ہونا اس کی وجہ؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کیونکہ یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ سے ڈسٹرکٹ وائز لوگوں کو زیادہ تر عوام کو اس چیز کا نہیں پتہ، تو اکثر عوام اسی طریقے سے آتی ہے کہ وہ گئے کچہری میں یا کسی ڈپارٹمنٹ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ شکایت سے لے آپ وہیں سے رجوع کریں، تو بالکل ہماری طرف تشہیر اس طریقے سے نہیں ہو پائی جو کرنی چاہیے تھی، تاکہ عام عوام کو جو ہے نا اس کا پتہ لگے کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا ایک آفس ہے جہاں پہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے آلریڈی ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے عوام کے لیے پہلے دن سے، اور دوسرا ہم نے ہمارے جو سوشل میڈیا پہ جتنی بھی ہم کر سکتے تو ہم نے تشہیر کروائی ہے، اور میڈیا سے بھی، پرنٹ میڈیا سے بھی میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، انہوں نے مکمل، خاص کر لئیے ٹوڈے کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی اس کے تشہیر کے لیے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے انہوں نے یہ دی ہے ایڈز۔ تو باقی ابھی میں ضلع لئیے کے عوام سے یہی کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ کی جو بھی جینونز جو بھی ایشوز ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے، تو آپ بلا جھجک آپ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل آفس آئیں، اپنے مسئلے بیان کریں، تو انشاءاللہ آپ بالکل یہ ذہن میں نہ رہے کہ میرے ساتھ یہ رویہ یا میرے ساتھ یہ ہوگا، تو آپ بلا جھجک آئے اپنے درخواست یہاں پہ گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا عمران خان کا ایک نظریاتی ورکر بیٹھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی کیس کو اپنا کیس سمجھ کے انشاءاللہ اس کو حل کرے گا۔ بہت بہت شکریہ شمس خان نیاز صاحب، آپ نے جو ہے پورا وقت دیا اور ہمارے بہت سے سوالات کے آپ نے جوابات دیے اور تسلی بخش جوابات دیے۔ یقیناً ناظرین آپ کو جو ہے اس سے بہت سی رہنمائی مل پائے گی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ٹائیگر جو ہے وہ بیٹھا ہے عمران خان کا، اور میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ تجربہ ہے، اور میں نے جب بھی ان سے رابطہ کیا کسی معاملے میں تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس معاملے کے حوالے سے نوٹس لیا اور اس کو بھرپور توجہ اس پہ مرکوز کی، اور یہ خوشائند بات ہے کہ ایک نوجوان جو ہے، پڑھا لکھا نوجوان یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے جو ہے مامور کیا گیا ہے اسے، اور وہ مخلصانہ طور پر یہاں پہ خدمات اگر سر انجام دے رہا ہے، تو یہ اب ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ معاشرے سے ہم اور آپ کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی ہے، ہمیں آواز ضرور اٹھانی ہے، اور یہ بات آپ تہیہ کیجئے کہ آپ کو کسی بھی معاملے میں اگر کوئی بھی شکایت ہے، صرف یہ سمجھ کر کہ جناب میرا آج کا کام جو ہے وہ اگر کسی طریقے سے نکل سکتا ہے تو میں اپنا کام نکالنے کی حد تک بات کروں۔ اس طرح ملک جو ہے نہیں سنورا کرتے۔ ہمیں اس ملک کو جو ہے لے کر آگے چلنا ہے اور اس کے وقار کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس سارے معاملے میں جو ہے وہ ایسے اداروں کو جو ہے وہ سٹرینتھن کریں، ایسے لوگوں کے پاس اپنی بات لے کر جائیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بعض معاشرتی دباؤ پر درخواستیں بھی واپس لے لی گئی ہیں، تو اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے وہ اس پہ توجہ کرنا ہوگی کہ ہمیں معاشرتی دباؤ پر سرنڈر نہیں کرنا اور ہر صورت میں اس پر سٹینڈ لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب